مثلا لو دولة مصر وقعت toute l'Afrique tomberait comme un château de cartes. كل أفريقيا وقعت. Et deuxièmement, l'Orient deviendrait complètement instable et ingérable. وبالتالي حتى المشرق كله هيكون في عدم استقرار وما نقدرش يتنظم. Du point de vue stratégique, pour toute la région et pour l'Occident, l'Égypte a un rôle essentiel aujourd'hui à jouer. من الناحية الاستراتيجية للمنطقة ولأوروبا مصر لها دور يعني أساسي في العمليات دي. On a entendu auprès de l'Union européenne qu'on voulait imposer des sanctions à l'Égypte parce que le gouvernement d'Al-Sisi ne serait pas démocratique. سمعنا في الاتحاد الأوروبي إن هم كانوا عايزين يعملوا يعني بنالتيز عقوبات على مصر على أساس إن الحكومة المصرية ما بتحترمش حقوق الإنسان. Mais est-ce que ceux qui donnent des leçons imaginent ce qui pourrait se passer si jamais l'Égypte s'effondre? فاللي هم الناس اللي بيقولوا عايزة تدي دروس هل يتخيلوا هيحصل إيه لو مصر وقعت؟ On aurait Daesh sur tout le pourtour sud de la Méditerranée. هيبقى عندنا داعش على كل ساحل البحر الأبيض. Et aucun pays ne serait épargné. وما فيش ولا دولة مش هيبقوا موجودين. Aujourd'hui pour l'Égypte, l'équation est très simple. C'est Daesh ou Al-Sisi. فالنهارده العملية قصاد بالنسبة للدول الغربية واضحة جدا. يا السيسي يا داعش وراكم. Il faut être conscient de la menace que représente Daesh, y compris pour l'Occident. فلازم الخطر بتاع داعش لازم يتفهم كويس جدا ويتفهم من ناحية الغرب. Des milliers d'Européens aujourd'hui combattent dans les rangs de Daesh. في آلاف من الناس الغربيين من الأوروبيين بيحاربوا مع داعش. Il y a 2000 Français, 1000 selon les services, mais 2000 Français qui aujourd'hui combattent ou vont combattre avec Daesh. في 2000 فرنسي حسب الأرقام الرسمية هم بيقولوا 1000 لكن هو في تقريبا 2000 موجودين عند داعش. مع داعش من الفرنسيين. Sur ces Français, 20% de convertis, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans la religion catholique et qui se sont convertis. من العدد ده في 20% منهم لسه ناس دخلوا الإسلام جداد يعني أصلهم من أصل كاثوليكي وتحولوا للإسلام. Impossible à repérer. من الصعب جدا ان احنا نشوفهم. Le risque aujourd'hui c'est qu'ils reviennent en France et en Europe. الخطر ان هم يرجعوا لفرنسا ويرجعوا لأوروبا. Et qu'est-ce qui se passerait dans nos pays? هيحصل ايه بقى لما هم رجعوا؟ هيحصل ايه لبلادنا؟ Des vagues d'attentats d'une violence extrême qu'on n'a jamais connue. ممكن يعملوا يعني عمليات إرهابية. أنا عايز أستأذن معالي الوزير إن هو بيكلمني عن خطورة داعش على فرنسا. لكن أنا كان سؤالي ماذا ستقدم فرنسا لمصر؟ لأنه أولا أنا سعيد طبعا بالاتفاقيات اللي حصلت ما بين سيادة الرئيس السيسي وفرانسوا أولاند والاتفاقيات الاقتصادية اللي وصلت لمليارات يعني وأرجو إن هم يستمروا في الدعم السياسي لمصر في الاتحاد الأوروبي كله. Lui souhaite que il a posé la question sur le soutien politique que la France pourrait faire. Il est très content de tout ce qui a été fait en France entre le président Sisi et le président Hollande et tous les accords avec des aides, des milliards. Mais sa question, c'est sur le soutien à la fois moral et politique de la part de la France pour l'Égypte. Le fait de recevoir le président égyptien, comme l'a fait François Hollande, يعني مجرد ان فرانسوا هولاند ورئيس السيسي اتقابلوا في فرنسا. Le fait de lui avoir donné une véritable tribune médiatique en France. مجرد ان رئيس السيسي كان امام الاعلام الفرنسي كله. Est un signal que la France a compris ce qui est en train de se passer et les enjeux pour l'Occident du poids de l'Égypte et de sa stabilité dans cette région du monde. فدي تعتبر علامة ان فرنسا ابتدينا نعرف أهمية مصر وأهمية استقرار مصر. Et ce qui va se passer est très simple. Lorsque les premiers attentats commenceront en Europe et en France. العملية بسيطة جدا. لو الناس اللي جاية من العراق دول هم الفرنساويين جم وابتدوا يعملوا عمليات إرهابية في فرنسا. Eh bien, on s'apercevra à quel point l'Égypte est importante et encore plus importante et on renforcera encore plus les liens avec l'Égypte. الناس هتفهم طبعا أهمية دور مصر
واهميه اللي مصر بتعمله ضد الارهاب وبالتالي هيعملوا دعم اكتر. احنا مش لازم يعني يضرب عشان l'Égypte est un verrou stratégique. يعني احنا منتظرين دلوقتي انه يحصل حاجه فرنسا، مش محتاجين كده، بالعكس ده احنا محتاجين الدعم الفرنسي لمصر دلوقتي، لان هي بتحارب الارهاب جوه مصر اللي هو كل الجماعات الارهابيه في العالم اللي هي الاخوان المسلمين. هو بيقول j'avais pas l'air d'avoir il dit que il faudrait pas attendre que la France soit attaquée avec des vagues terroristes. Ce qu'il souhaite aujourd'hui, c'est que l'Europe, la France, puisse donner un soutien à l'Égypte qui aujourd'hui déjà fait une guerre contre le terroriste, et puis il insiste que la source principale, ce sont les frères musulmans. Ce qui est clair, c'est ce que nous disons nous. C'est ce que nous avons dit devant les parlementaires européens quand on a été auditionné il y a 2 mois. الحاجة اللي هي واضحة اللي هو اللي بيقوله، يعني احنا كنا من شهرين في البرلمان الأوروبي وكانوا مستقبلين التنسيقية. Il nous parlait de sanctions contre l'Égypte. فكان بيقول بيعملوا تاني كلمة بينالتي اللي هي ايه؟ عقوبات. عايزين يعملوا قالوها، يعني واحد من البرلمانيين قال طرح يعني بيقول في هتتعمل عقوبات بسبب عدم احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان. وباتريك رد عليه. Je leur ai rappelé simplement qu'à l'époque des frères musulmans, l'Union européenne s'apprêtait à prêter 4 milliards 500 millions de dollars aux frères musulmans en même temps que ceux-ci persécutaient les chrétiens, les femmes. الرد قال لهم ايام لما كان الاخوان هم ماسكين البلد كان البرلمان الاوروبي عايز يدي 4.5 مليار دولار، في نفس الوقت كانوا بيضطهدوا الاقليات المسيحيه. violaient les droits de l'homme والاسلاميه. والاسلاميه violaient les droits de l'homme. وبعدين برضه كان تعريض لحقوق الانسان. Et Al-Sisi qui maintient une stabilité ultra importante dans la région, on parle de sanctions. وبعدين النهارده اللي هو السيسي اللي جاي باستقرار في المنطقه نقول هنديله بينالتيز. Et ma question a été très simple. C'est qu'est-ce que vous préférez, Daesh ou Al-Sisi? Il n'y a pas eu de débat. قال لهم انا بسالكم سؤال، انتوا تفضلوا ايه يجي هنا في اوروبا؟ تفضلوا ان انتوا تأيدوا السيسي ولا تفضلوا ان داعش يجي لكم هنا؟ طب انا بس برضو يعني في علامه استفهام ما زالت موجوده، لماذا لا تتخذ فرنسا خطوات اكثر ايجابيه تجاه اذرع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين اللي موجودين على ارضها، ام هي تنتظر زي مثلا كندا؟ انا كنت بتكلم معاهم في نفس الموضوع لما كنت هناك، وقالوا ما نقدرش نعمل حاجه غير لما يظهر ان هم مجرمين. مراكز اسلاميه وشقق واموال الضرائب الكنديه، لغايه لما حصل بعد ما رجعنا على طول الاعتداء اللي حصل في قدام البرلمان الكندي. Sa question, est-ce qu'il faut attendre qu'il se passe des choses mauvaises à la France? Parce qu'il dit, lui il était au Canada, ils savent qu'au Canada il y avait pas mal d'organisations de frères musulmans. Il y a eu une attaque là-bas après son retour. Et on sait que ces organismes existent en France, on sait qu'ils sont un peu partout, ils ont des lieux, les lieux sont connus, et donc faut-il attendre qu'il se passe un malheur? Alors, au lieu d'agir. Nous sommes dans des démocraties. Avec des règles qui sont celles qui régissent les démocraties. Le principe c'est la liberté et l'exception c'est l'interdiction. المبدأ الأساسي الحرية وبعدين الاستثنائي sauf en période de crise. Et on regarde aujourd'hui en Europe, toute une série de pays, dont la France, ont commencé à prendre des législations restrictives sur les libertés. كذا دولة ومنهم فرنسا ابتدوا يحطوا قوانين بتقيد من الحريات بسبب الإرهاب. Et ça n'arrêtera pas le mouvement. ودي مش هتقف، هتزيد. Il va se poursuivre avec les risques d'attentats. Et plus les risques seront forts, plus les risques seront élevés, et plus il y aura cette tendance vers les restrictions des libertés. ودي مش هتقف، كل ما هيكون في خطر أو عمليات إرهابية كل ما تقييد الحريات هتزيد. En Angleterre, on parle de retirer la nationalité. إنجلترا مثلا بتقول إحنا عايزين نشيل الجنسية من الناس دي. Quitte même à en faire des apatrides, ce qui est interdit par le droit international.
بحيث ان هم ما يكونش لهم مكان في الدوله اللي هم عايشين فيها، وده ضد القانون الدولي. عموما انا يعني احنا عارفين كويس انه اجهزه المعلومات في كل دوله بتبقى عارفه كويس مين بيعمل ايه فين، ولكن ربما بتحمي الدول بعض من مصالحها الاقتصاديه. لكن انا سؤالي الاخير بعد ما حضرتك هترجم له الجمله دي، ان عايز اعرف منه ايه تصوره عن الخطوات اللي يتخذها الازهر او التوصيات اللي هيخرج بيها الملتقى بكره وبعده، فيما هو ابعد من مجرد ان احنا كلنا بنحب بعض واننا بندين الارهاب والكلام التقليدي يعني استهلاك الاعلام. Il a dit deux choses. La première, c'est qu'il est convaincu que de toute façon, des gouvernements comme la France savent très bien, ils ont des services, ils connaissent très bien qui fait quoi. Ça, c'est un petit commentaire qu'il ajoute. Mais maintenant, il ajoute une question. Par rapport à ce que va se passer dans la conférence de Lazare demain, en dehors de tout simplement des déclaratifs, hein, et de oui, on est frères, on s'aime bien, etc. À ton avis, quelles seraient des vraies actions qui vont au-delà du déclaratif? D'abord, il faut qu'il y ait du déclaratif. Vous avez entendu le pape ce week-end, il reproche, il dit aux musulmans, prenez position. أول حاجة طبعا لازم يكون حاجة إعلانية. يعني أنت شفت البابا قال لازم المسلمين الناس المسلمين تشرح وضعها بالظبط يعني موقفها. Ce déclaratif est essentiel. Pourquoi? فالإعلان الحاجة الإعلانية دي حاجة مهمة جدا. والسبب إيه؟ Vous avez des mouvements qui en fait sont des mouvements de sectes et qui font croire à des jeunes qu'ils obéissent à l'islam en tuant, en se comportant comme ils se comportent et en étant de véritables assassins. أول سبب إن في حركات ومنظمات بتحاول تقنع الشباب إن هم يروحوا يعملوا الجهاد، وإن هم بالطريقة دي بيدافعوا عن الإسلام، لكن هم بيحولوهم إلى مجرمين. Si vous avez les autorités musulmanes du monde entier, Al-Azhar en premier, mais pas seulement Al-Azhar, du monde entier, qui disent tous la même chose. لو احنا عندنا كل المنظمات أو المسؤولين العالميين وبالذات الأزهر، ومش بس الأزهر لكن كل العالم الإسلامي والمسؤولين الإسلاميين بيقولوا عندهم رسالة هي رسالة واحدة. Ce sont des crimes contre l'humanité et ce sont des terroristes. إن اللي بيقولوه ده عبارة عن إجرام ضد الإنسانية وإن دي مجرد إرهابيين. Idéologiquement, vous commencez à marquer des points. وبالتالي من الناحية الأيديولوجية الفكرية بتبتدوا تكسبوا نقط. Parce qu'il faut dire la vérité, ces mouvements terroristes ont gagné dans un premier temps la guerre de la communication. لازم نقول الحقيقة إن الإرهابيين دول كسبوا الحرب الكوميونيكيشن. Ils font croire qu'ils se battent au nom de l'islam. بيحاولوا يقنعوا ان هم بيحاربوا عشان يدافعوا عن الاسلام. Ils font croire que c'est l'islam qu'ils défendent et les valeurs de l'islam qu'ils défendent. يحاولوا بيقنعوا الناس ان هم بيدافعوا عن الدين، عن الشريعة الإسلامية. Et que va dire la conférence demain? فهتقول ايه المؤتمر؟ هيقول ايه الرسالة بتاعتها؟ تكون ايه؟ Le monde entier vous dit que vous avez tort et que vous pervertissez l'islam. Vous êtes des déviants. العالم كله بيقول لكم انتوا كذابين وانتوا ما بتدافعوش عن الاسلام. Et c'est extrêmement important. Le combat doit d'abord être idéologique. وبالتالي ده مهم جدا ان المعركة قبل كل حاجة بتكون معركة ايديولوجية. La question militaire est une question qui peut toujours se régler. العملية العسكرية دي هتتحل، يعني ممكن في اي وقت هتتحل. Elle peut se régler au plan intérieur. L'Égypte sait faire. من الناحية الداخلية في مصر مثلا، مصر بتاخد دورها. Daesh aujourd'hui c'est 30 000 personnes. En juin ils étaient 10 000. النهارده داعش 30,000، في شهر يونيو كانوا 10,000.